बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन को स्टार्ट करते हैं। आज के लेसन में हम सीखेंगे कुछ सवाल और उनके जवाबात। wie geht's dir? क्या हाल है? wie geht's dir? तुम्हारा क्या हाल है? Gott sei Dank, खुदा का शुक्र है। Gott sei Dank, अल्लाह का शुक्र है। wohin gehst du? कहाँ जा रहे हो? wohin gehst du? तुम कहाँ जा रहे हो? Ich gehe zum Markt, मैं बाजार जा रहा हूँ। Ich gehe zum Markt, मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं मार्केट जा रहा हूँ। Wo ist das Auto? गाड़ी कहाँ है? Wo ist das Auto? गाड़ी कहाँ है? Das Auto ist kaputt, गाड़ी खराब है। Das Auto ist kaputt, गाड़ी खराब है। कपूत का लफ्ज़ी मतलब होता है टूट जाना किसी का, यानी ठीक ना होना, टूट जाना, ख़राब हो जाना। वो arbeitest du, तुम कहाँ काम करते हो? वो arbeitest du, तुम कहाँ काम करते हो? arbeite होता है काम करना। ich arbeite, मैं काम करता हूँ। du arbeitest, तुम काम करते हो। वो कहाँ? ich arbeite in Büro, मैं ऑफिस में काम करता हूँ। Ich arbeite in Büro, मैं ऑफिस में काम करता हूँ। Früher war ich in Fabrik, पहले मैं फैक्ट्री में था। Früher war ich in Fabrik, पहले मैं फैक्ट्री में था। Früher पहले, यानी इस काम से पहले मैं फैक्ट्री में काम करता था। In Fabrik फैक्ट्री में था, यानी जॉब करता था। Sie sind auf Miete, आप किराए पर हो। Sie sind auf Miete, आप किराए पर हो, यानी आप किराए पर रहते हो। Ja, ich bin auf Miete, हाँ मैं किराए पर हूँ। Ja, ich bin auf Miete, हाँ किराए पर हूँ। Nächste Jahre ein Haus kaufen, अगले साल मकान खरीदना है। Nächstes Jahre ein Haus kaufen, अगले साल मकान खरीदना है। Ihr Vertrag ist ausgelaufen, आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पक्का है। Ihr Vertrag ist ausgelaufen, आपका कॉन्ट्रैक्ट पक्का है। Vertrag कॉन्ट्रैक्ट मुआहदा, ausgelaufen पक्का है। Ja, der Vertrag ist reif, हाँ कॉन्ट्रैक्ट पक्का है। Ja, der Vertrag ist reif, हाँ कॉन्ट्रैक्ट पक्का है। Der Vertrag ist unbefristet, कॉन्ट्रैक्ट हमेशा का है। Der Vertrag ist unbefristet, कॉन्ट्रैक्ट हमेशा का है, मुस्तकिल है। befristet मुस्तकिल, पक्का यानी हमेशा का। Vertrag मुआहदा, कॉन्ट्रैक्ट, काम करने का कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद नेक्स्ट है अगला सवाल, घर के कितने लोग हैं? Wie viel Personen sind im Haus? Wie viel Personen sind auf Haus? घर के कितने लोग हैं, यानी तुम्हारे घर में कितने लोग रहते हैं। Wir sind vier, हम चार हैं। Wir sind vier, हम चार हैं। वीकेंड पर क्या करते हो? Was machst du am Wochenende? Was machst du am Wochenende? तुम वीकेंड पर क्या करते हो, यानी वीकेंड पर तुम्हारी मसरूफियात कौन सी होती हैं। Ich besuche meine Familie, मैं फैमिली से मिलने जाता हूँ। Ich besuche meine Familie, मैं फैमिली से मिलने जाता हूँ। Ich gehe Freunde zu treffen, दोस्तों से मिलने जाता हूँ। Ich gehe Freunde zu treffen, दोस्तों से मिलने के लिए, दोस्तों से मुलाकात के लिए जाता हूँ। Manchmal gehe ich in den Park, कभी कभार मैं पार्क में चला जाता हूँ। Manchmal gehe ich in den Park, कभी कभार मैं पार्क में भी चला जाता हूँ। Manchmal कभी कभार, gehe ich मैं चला जाता हूँ, in den Park पार्क में। तुम्हें म्यूज़िक पसंद है? Du magst Musik, du magst Musik, तुम्हें म्यूज़िक पसंद है।
manchmal höre ich zu, کبھی کبھار سن لیتا ہوں. manchmal höre ich zu, کبھی کبھار سن لیتا ہوں. höre ich zu, سن لیتا ہوں. Du kannst singen, تم گا سکتے ہو. Du kannst singen, تم گا سکتے ہو. یعنی گانے وغیرہ کا شوق تمہیں ہے. Du kannst singen, تم گا سکتے ہو. Ich kann nicht singen, نہیں گا نہیں سکتا. Ich kann nicht singen, نہیں گا نہیں سکتا. یعنی مجھے افسوس ہے کہ میں گا نہیں سکتا. Du kannst Auto fahren, آپ گاڑی ڈرائیو کر سکتے ہو. Du kannst Auto fahren, آپ گاڑی ڈرائیو کر سکتے ہو. Ja, ich bin ein guter Fahrer, ہاں میں اچھا ڈرائیور ہوں. Ja, ich bin ein guter Fahrer, ہاں میں ایک اچھا ڈرائیور ہوں. Fahrer ڈرائیور. guter اچھا. Ich bin میں ہوں. یعنی میں صرف گاڑی ڈرائیو نہیں کر سکتا بلکہ میں ایک اچھا ڈرائیور بھی ہوں. Ja, ich bin ein guter Fahrer, میں ایک اچھا ڈرائیور ہوں. Was machst du bei Regen, تم بارش میں کیا کرتے ہو. Was machst du bei Regen, بارش کے دوران بارش میں تم کیا کرتے ہو. Was machst du, تم کیا کرتے ہو. bei Regen, بارش میں. Ich bleibe zu Hause, گھر میں رہتا ہوں. Ich bleibe, میں رہتا ہوں. zu Hause, گھر میں. Und trinke Kaffee, اور کافی پیتا ہوں. Und trinke Kaffee, اور میں کافی پیتا ہوں. Oder Fernsehen, یا ٹی وی دیکھتا ہوں. Oder Fernsehen, یا ٹی وی دیکھتا ہوں. Du kochst gern, تمہیں کوکنگ کرنا پسند ہے. Du kochst gern, تمہیں کوکنگ کرنا پسند ہے. Ja, sehr viel, ہاں بہت زیادہ. Ja, sehr viel, ہاں بہت زیادہ. یعنی مجھے کوکنگ کرنا بھی بہت اچھا لگتا ہے. یا اگر پسند نہیں ہے تو آپ ایسے کہہ سکتے ہیں Nein, ich koche nicht gern, نہیں مجھے کوکنگ اچھا نہیں لگتا, کوکنگ مجھے پسند نہیں. Nein, ich koche nicht gern, مجھے کوکنگ پسند نہیں. آپ چھت پر چڑھ سکتے ہو. آپ چھت پر چڑھ سکتے ہو. Sie können auf das Dach klettern. Sie können auf das Dach klettern, آپ چھت پر چڑھ سکتے ہو. Dach چھت پر, klettern چڑھنا. Ja, mit einer Leiter, ہاں سیڑھی کے ساتھ. Ja, ہاں mit einer Leiter, سیڑھی کے ساتھ. Sie können Kleidung nähen, تم کپڑے سلائی کر سکتے ہو. Sie können Kleidung nähen, تم کپڑے سلائی کر سکتے ہو. نہیں میں درزی نہیں ہوں. Nein, ich bin kein Schneider, نہیں میں درزی نہیں ہوں, میں ٹیلر نہیں ہوں. Nein, ich bin kein Schneider, kein Schneider, درزی نہیں ہوں. Du magst Fisch, تمہیں مچھلی پسند ہے. Du magst Fisch, تمہیں مچھلی پسند ہے. Ja, aber scharf, ہاں لیکن مسالے دار. Ja, aber scharf, ہاں مسالے دار. Nein, ich mag Gemüse, نہیں مجھے سبزی پسند نہیں. یعنی اگر آپ کو پسند نہیں ہے مچھلی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے مچھلی پسند نہیں بلکہ مجھے سبزی پسند ہے. Nein, ich mag Gemüse, نہیں مجھے سبزی پسند ہے. Gemüse سبزی. Mögen ہوتا ہے پسند کرنا. Ich mag مجھے پسند ہے. Du isst Eis, تم آئس کریم کھاتے ہو. Du isst Eis, تم آئس کریم کھاتے ہو. Essen ہوتا ہے کھانا. Du isst, تم کھاتے ہو. Eis, آئس کریم. Ja, mit Leidenschaft, ہاں شوق سے. Ja, mit Leidenschaft, ہاں شوق سے. Nein, ich mag kochen, نہیں مجھے کیک پسند ہے. اس کے برعکس اگر آپ کو آئس کریم پسند نہیں تو آپ ایسے کہہ سکتے ہیں Nein, ich mag kochen, نہیں مجھے کیک پسند ہے. kochen کیک. Welcher Geschmack, کون سا ذائقہ. Welcher Geschmack,
कौन सा जायका? 8 बीरे स्ट्रॉबेरी। 8 बीरे स्ट्रॉबेरी यानी मुझे स्ट्रॉबेरी का जायका बहुत अच्छा लगता है, पसंद है। Welche Sportarten magst du? Welche Sportarten magst du? तुम्हें कौन सी स्पोर्ट्स, कौन सा खेल पसंद है? नूर फुटबॉल, सिर्फ फुटबॉल। नूर फुटबॉल, सिर्फ फुटबॉल यानी मुझे सिर्फ फुटबॉल अच्छा लगता है खेलने के लिए। नूर फुटबॉल, सिर्फ फुटबॉल। तो दोस्तों, आज के लेसन में हमने सीखा कुछ सवाल और जवाब। मिलते हैं इंशाल्लाह नए लेसन के साथ, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। नए दोस्तों से हमेशा की तरह सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करने की रिक्वेस्ट है। अल्लाह हाफिज़।